अदर्स, क्यों नहीं अदर स्कूल पे? हमारे एरिया पे बहुत सारे स्कूल है। वाई द न्यू एरा एकेडमी? सो फर्स्ट नंबर वन प्रेफर्स इज दैट, एक नंबर वन जो हम हमारे स्कूल पे जो इज ट्रूली स्ट्रिक्ट, ओके, बहुत स्ट्रिक्ट है, वो है स्पोकन इंग्लिश। हम हमारे जितने भी कलीग थे और स्टूडेंट्स थे, हम कभी दूसरे लैंग्वेज या अपने मणिपुरी लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज से हम कभी नहीं बात करते। हम कोई भी मणिपुरी या बंगाली लैंग्वेज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है। स्टिल सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट डे, आज का प्रेजेंट डे का सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या तैयार किया, हमारे एनवायरनमेंट ऐसे तैयार किया ताकि हमारे स्टूडेंट क्लास 2-3 से जाके फ्लुएंटली इंग्लिश से बात कर पाए। तो हमने ये एक नंबर वन पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी है आज का। मैंने हमारे क्लास 12 यहाँ से पढ़ी है, क्लास 12 हमने हाल ही क्लास 12 स्कूल से पढ़ी है। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या है वो समझ में आया, मैंने आसाम जाके समझ में आ गया, मैंने दिल्ली पे जाके समझ में आया। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मैंने जितने भी स्ट्रगल किया है वो स्ट्रगल हमारे बच्चे नहीं करें, इसके कोशिश है हमारे। तो इसके बाद हमारे स्कूल पे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लस, आपको पता है आज का हम हमारे स्कूल पे देखो, हमारे अलावा जितने भी स्कूल है, मतलब जितने भी যারা যারা খুব গরিব না মোটামুটি ধনী আছে তাদের জন্য অনেক স্কুল আছে, কিন্তু আমাদের স্কুল গরিবের জন্য খুবই ওয়েলকাম করি আমরা। যদি আমরা এমনভাবে আমাদের, আমি এখনও বলছি, আমাদের এরিয়াতে যদি কোনো অরফান থাকে, বাবা না থাকে, আমাদের স্কুল ফুললি ফ্রিতে আমরা করাবো। শুধু যার কারণে আমাদের স্কুল এই ধরনের যাতে আমাদের গরিব ছেলে মেয়েরা যাতে পড়তে পারে তার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। এবং আমরা ক্লাস 3 থেকে আরম্ভ করে আমরা নবোদয় স্কুল, আপনারা জানেন, সবাই জানেন নবোদয় আমাদের, আমরা যেহেতু ফাইন্যান্সিয়ালি ভালো না, তার দরুন নবোদয়ে যদি আমাদের ছেলে মেয়ে যদি যায়, আমাদের ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক হেল্প হয়ে যাবে এবং ভালো কোয়ালিটি পাবে। তার জন্য আমরা কি করি, ক্লাস 3 থেকে আমাদের বাচ্চাকে, আমাদের ছোটো ছেলে মেয়েকে প্রিপেয়ার করি যাতে করে ক্লাস 3-4-5-এ গিয়ে, ক্লাস 3-4-5-এ গিয়ে 5-এ যখন এক্সাম দিবে তখনে যাতে ক্লিয়ার হয়, ইজিলি ক্লিয়ার হয়, এই ইয়েটাও আমরা রাখি। ফর্চুনেটলি দেখো আমাদের স্কুলে পড়লে যে কোনো এনি কম্পিটিটিভ এক্সাম ইজিলি ক্লিয়ার করে দেবে, কারণ আমরা শুধুমাত্র বুকের এডুকেশন, শুধুমাত্র বইয়ের যে পড়াশোনা এটা শুধু দেখে না, আমাদের বাইরের কি চলছে, বাইরের কম্পিটিটিভ এক্সামে কি দেওয়া হচ্ছে, ওই ফরম্যাটেও আমরা কোয়েশ্চেন্স করি যাতে করে আমাদের ছেলে মেয়ে এখান থেকে শেষ করে যাতে কোনো ইন্টারভিউতে ইজিলি ক্লিয়ার করতে পারে, এটা আমরা নজর রাখি, সব সময় নজর রাখি, আমাদের নজর থাকবে এটা যাতে করি। এবং আমি I will not take too time because it's too late to start our program. So thank you so much everyone. Thank you so much my dignitaries, my respected guests and other dignitaries. Thank you everyone. Let's put together hands together for sir.